الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق إبراهيم beliau memiliki kunyah yaitu Abu Ya'qub. Beliau termasuk al-Imam al-Faqih. Qala haddathana Abu Muawiyah. Abu Muawiyah nama beliau adalah Muhammad bin Khazim. Muhammad bin Khazim As-Sa'di. Nama beliau Muhammad bin Khazim As-Sa'di. Qala haddathana Al-A'mash. Al-A'mash berulang kali dia kata Al-A'mash. Al-A'mash pada sama demikian adalah Sulaiman bin Mihran. Arah beliau adalah Sulaiman bin Mihran. An Abi Sufyan. Abi Sufyan nama beliau adalah Talhah. Itu Talhah bin Nafi'. Beliau disebut Talhah bin Nafi'. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik sabutkan beliau adalah salah satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada sabutkan beliau diserahkan oleh ibunya pada saat beliau masih usia sekitar 8 atau 10 tahun. Serahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau termasuk orang Ansar. Jadi ibunda beliau tersebut menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Anas bin Malik untuk mengabdikan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau dengan ungkapan beliau, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fih. Ya, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan beliau menjadi orang kaya raya dan memiliki anak yang banyak, dan bahkan sampai puluhan keturunan beliau tersebut jika beliau sempat kuburkan karena diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mubasir Sayyidina Anas, jaa Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat malaikat Jibril lumbar di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun hazinun. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan hazinun. Beliau sedang sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad takhaddaba bid-dami min fi'li ahli Makkah min Quraisy. Pada saat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah diwarnai tubuh beliau dengan darah karena perbuatan ahli Makkah dari kalangan Quraisy. Beliau disakiti oleh orang-orang Quraisy pada zaman dahulu, yaitu pada zaman jahiliyah. Dalam satu hadis juga mengatakan di sini, dan riwayat lain mengatakan dengan sebab adahu, yaitu hal-hal yang menyakitkan yang dilakukan oleh Quraisy. Faqala Jibril, maka malaikat Jibril berbahasa di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hal tuhibbu an uriyaka ayatan? Wahai Rasulullah, apakah kamu ingin saya perlihatkan kepadamu salah satu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala na'am. Kemudian Rasulullah berbahasa, nggih wahai malaikat Jibril. Fanadhar ila syaratin min waraihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah pohon yang berada di belakang beliau. Faqala ud'u biha. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, panggillah pohon tersebut. Fada'a biha faja'at faqamat baina yadayhi. Kemudian pohon itu datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala murha faltarji'. Kemudian malaikat Jibril berkata, perintahlah pohon tersebut hendaklah dia kembali ke tempatnya. Fa'amaraha faraja'at. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pohon nike untuk kembali dan pohon tersebut kembali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbi hasbi. Maka saat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah untukku. Jadi kehadiran Allah Subhanahu wa taala memperkuat daripada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di dalam kesedihan. Hanya dia sedih baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jemaah
Beliau tersebut hanya sendiri berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditentang oleh keluarga beliau, orang-orang besar, pembesar Quraisy menentang beliau dan bahkan direncanakan untuk dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hilang di teman yang belum ini pernah kaum muslimin di sekitar yang belum kaum muslimin, keluarga ke kaum muslimin, tetangga ke kaum muslimin, selalu kaum muslimin. Dan ini tak kira-kira yang belum memiliki tegas dalam berdakwah. Bani dah jamaah ni kan? Itu bani ni ke? Padahal yang belum akan menyampaikan kepada batur selah. Pada tak beriman marad yang belum, pada tak yakin marad yang belum, pada tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pada tak meneraka, pada tak mendatang surga. Lalu ya tegasan dan membalak ni kan bani. Mereka yang belum apa lagi para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesak dia nak kaca amun berdakwah di kafir Quraisy yang orang-orang jahiliyah pada saat tersebut kejam luar biasa, sekali-kali ingin menumpahkan darah, sekali-kali mengedik nyiksa. Ia tiba berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bayangan ni kejamaah kesulitan yang sangat luar biasa. Dia sampean perintah Allah Subhanahu wa taala di bani juga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampean mesak di neraka kancil namun penuh dengan tentang Allah. Wa bihi qala akhbarani Ishaq bin Ibrahim